Okay, now kita ni bercakap pasal interior di dalam Porsche Taycan ni. Kalau kita ni melihat, ia jauh berbeza dari model-model Porsche lainnya. Tetapi kalau kita ni melihat di dalam Porsche Taycan ni, ia actually simple, contemporary, but nampak desainnya simplified. Okay, but apa yang menarik kali ini, kalau kita ni melihat di dalam Porsche Taycan ni, kesemua adalah dipenuhi dengan screen sentuh, which mean touch screen. You cannot see payah melihat any button di sini ni, except anilah gear ni. Biasanya transmission di sini kan, they change it ke kawasan sini. For me, it's not a problem. It's much more easier. Pasal biasanya kalau kanak-kanak menekan, it's bahaya. But now dengan simpan di sini ni, much more convenient. Kalau kita ni melihat di bahagian sini, this is all the screen yang nampak, which is the screen ini are all colored and very strong pixel lah. Okay, dari segi kalau kita ni melihat di sini, ia ada few menu di kawasan sini ni. Kalau kita ni melihat di kawasan home, di sini akan melihatkan beberapa menu seperti navigasi, media, telefon setting dan termasuk charging ia punya meter tu. Kalau sekiranya masa driving apa kita kan mau tahu berapa tinggal bateri di dalam kereta ni, you just press this one and ia akan melihat di dalam skrin ini the remaining yang tertinggal untuk bis kita berjalan, iaitu 359 km kalau pada masa ini, which is 94%, masih banyak. Okay, dari segi di bahagian depan ini, sebagai pemandu, I can see nampak yang steeringnya ni really nyaman dipegang, and the screen itself, ia bukan typical screen yang kutak semua tu. This design is curved and keluar macam screen tu mengkepcemani sedikit. Okay, and for information, semua di bahagian depan ini are all touch screen juga. Kalau buka lampu apa, you can just press di sini, all touch screen. And kalau akan menekan menu apa, you can just tekan di sini juga. Or you can check navigation. Navigation akan melihatkan secara langsung di Brunei itself, yang mana kita boleh melihat dari sini and also di kawasan sini. The most important yang is really cool is the climate zone ni. Yang mana kalau biasanya aircon, you cannot move this one ni, di steering ni. You cannot move. Pasal kenapa? Porsche Taycan ni, it's so unique that you can just press di sini and you can follow either diffuse, focus ataupun individual. Turn for the drive mode. Bis kita boleh check dari sini. Kalau bis kita mau berjalan setiap hari macam biasa, you can just use the normal road. But kalau kita, since kita pakai Porsche Taycan ni alang-alang, you can either choose Sports Plus or Sports Plus or individual yang kita mau. Okay, including this chassis ni ikut bis kita punya kemahuan, ia punya exober punya style lah. But kalau sekarang mencuba kita Sport Plus ni. But kalau bis kita nak mau dari sini, you can also change dari steering wheel ni. There is a drive mode dari sini so that you can tukar secara laju. For recuperation ni, you can actually-nya ia punya fungsi adalah untuk masa memandu, kalau masa memberat tu ia akan merecharge bateri tu. Tetapi kalau bis kita meng-on, it's better to on pulang sebenarnya. Tapi kalau bis kita on, ia punya quality of driving itu ada sedikit menurun lah. Okay, because ia menggunakan that regeneration apa tu. The electric sport sound, this is really important. Pasal kenapa kalau kereta current ni, kereta elektrik ni, you cannot hear any sound at all, kosong. So this sound can help untuk memberi bunyi pada kereta ni. It's an artificial sound tu untuk memberitahu that kereta ni bergerak. Kalau ada bunyi, it may danger someone kalau melintas, apa anda tahu di belakang ada kereta ke anda. But this can help untuk memberi. And the bunyi of the Taycan ini is so futuristic, right? Dengar sekarang. So let's go. Whoa! Look at that. That is really powerful for a car macam ni. The acceleration sangat mudah. Biasanya kalau kereta biasa, kalau kereta menggunakan minyak, tidak ada acceleration tayarnya cuma tu. This is just way too fast. This Sport Plus membantu untuk mengakselerasi lebih laju tanpa macam kita anda rasa takut untuk memandu walaupun ia laju. But antara dengan ia punya aerodynamic apa ni,
ia sangat mudah dipandu. Termasuk accelerationnya. Untuk makluman bagi kita, kereta Porsche Taycan entry level ini ia boleh menghembus sehingga 326 PS, yang mana dari 0 hingga 100 km ia hanya ngambil 5.2 ke 5.4 saat sahaja. That is really fast, okay, for electric car. It's really good. Indah banyak gegaran apa, as you know. Biasanya kalau kereta engine kita ni terasa gegaran and berat, apa ada rasa berat. But for macam Porsche Taycan ni, because yang ada engine, it's only berjalan pakai motor, so pergerakannya pun semua mudah. Masa ni payah sikit pasal ada kereta perlahan di depan. But when I just tekan sikit saja, it gives a very good response, terutama accelerationnya. Ini belum lagi sport ataupun sport plus mode. This is just a normal mode ni. Dari segi quality kereta ni, of course kita ni nampak dari segi ia punya screen saja, all this touch screen apa ni. Terutama lagi kalau kita suka kereta jenis Porsche ni, yang kereta jenis sports, hampir-hampir supercar ni, ia menyediakan sport yang sangat laju. Termasuk ni lah, bucket seat ni, ia akan membantu kalau kita berjalan dengan begitu pentas. Guys, I think this is the first time I test drive a very fast car, dan the response is really good, especially the acceleration. This is a really good car, and I'm really happy mendrive this Porsche Taycan. I'm really happy. Thank you, car, for Eurocars. Woohoo! Itu bermakna kita membeli Porsche Taycan ini, kita secara otomatik membeli di gaya hidup dan juga prestige bis kita sendiri tu. Okay. Apatah lagi, I think mostly Porsche Taycan yang dikena buat dari konsep ke reality ni is a good choice. Even the response, even the acceleration, even the power is totally, for me, it's really good. Imagine macam ni kereta masa ni yang kita gunakan ini adalah kereta karan, and masa ni di perjalanan raya pun semua pakai kereta minyak. One day semua akan menggunakan kereta menggunakan tenaga elektrik. So itulah kepentingan yang ada pada masa ni, yang mana satu hari Brunei akan berubah kepada kereta berkuasa tenaga elektrik. Guys, the Porsche Taycan di sini sudah di arah showroom. Now I'm just gonna demonstrate sikit cara untuk mengisi, mencharge kereta kuasa elektrik ini seperti Porsche Taycan ini. Okay, so this is the power. This is considered as the charging station for the Porsche Taycan yang ada di pos center Brunei ini. You can see the handle here. Actually you can press the power, but this is just a demonstration. And di sini tempat charging spotnya. Okay, you just open and ambil this cable and masukkan saja. And there you go. And that's how it goes, guys. This is the technology, this is the future for kereta-kereta elektrik yang akan masuki ke negara Darussalam. And I should say congratulations to Porsche CAF Eurocars yang berani membawa kereta karan ke negara Darussalam buat kali pertama. Yang pertama ini membawa kereta elektrik ini kemari. Okay, maybe in the future a lot of people will bring more future car macam kereta Porsche Taycan ini ke negara ini sebagai perubahan besar nanti. Alright, so I'll see you around.